Building 20, Unit 21. Yan, kabit na po yung mga sliding. Tapos, screen door. Ano tayo, tapos waiting na lang po tayo sa ilaw dyan, madam. Yan, may ilaw na po tayo doon na tapos, sliding. Yan. Yan. High ceiling with goblet. Tapos, sliding. Hagdan. Bibinil ko yung hagdan na yan. Yan tayo. Building 20, Unit 21. Yan po. Puro po reflected yung salamin natin na. Boss, konti na lang, boss. Boss, konti na lang. Hindi, walang problema yung isa kasi mayroon pa naman doon sa pwesto. Ayan boss. Oo, high ceiling with cube light lang. Tapos sliding. Tapos bagong hagdan. Pintura. Electrical. Yan, binil. Nantay lang yung binil niya. Oh, puti lang daw. Puti lang daw. PM lang po sa gustong magpapagawa. Ha?